بونجور تو الموند، يعطيكم العافية. لكن نبلش ببارتي جديدة بدنا نحكي فيها عن السيتوزول شوية صغيرة، ainsi عن jonction intercellulaire entre les cellules. Lorsqu'on dit cytosol ou bien hyaloplasme, en fait c'est la partie liquide du cytoplasme. نحن نعرف إن السيتوبلازم مؤلف من البارتي الليكيد اللي اسمها سيتوزول زائد من البارتي اللي اسمها أورجانيت اللي هن المورفوبلازم. لكن السيتوبلازم مؤلف من سيتوزول بلس مورفوبلازم. هلا عم بحكي فعليا عن السيتوزول. هذا السيتوزول لكن هو الليكيد en fait ou bien la fraction liquide qui va remplir l'espace entre les différentes organites يعني entre les morphoplasmes. كلنا بنعرف انه هالبارتي ليكيد او السوليوشن ليكيد elle est vraiment visqueuse, elle est riche en protéines, elle est riche en plusieurs substances هلا بحكي عنهم, و elle est vraiment légèrement basique, elle est plutôt neutre. لكن pH autour de 7.2. من شو مؤلف في هالبارتي ليكيد؟ مؤلف من كل شيء ميتابوليك بيصير جوات السلول. يعني on va trouver les ions, on va trouver des lipides, acides gras, acides. Je m'excuse. Donc ions, acides gras, acides aminés, glycérol, tout ce qui est substances organiques comme sucre, enzymes, nucléotides, tout ce qui provient de réactions de catabolisme et d'anabolisme, d'accord, et certaines substances qui sont issues de l'hydrolyse par les lysosomes ou bien qui en résultent de la phagocytose. لكن في عندنا plusieurs choses en fait هنلاقيهم جوات السيتوبلازم وبالاحرى جوات السيتوزول بالبارتي ليكيد. كمان ممكن نلاقي certaines substances de stockage comme les lipides, les sucres. اكيد هنلاقي ما تنسوا الاليمون اللي اسمه les ribosomes, beaucoup de ribosomes libres. Les ribosomes liés ما تنسوا هن liés au niveau de réticulum endoplasmique ruguleuse. لكن فعليا beaucoup de substances organiques et minérales se trouvent dans le cytoplasme ou bien dans le cytosol. واكيد هنلاقي البروتيازوم اللي هو عباره عن كومبلكس بروتين هحكي عنه بعدين شابتر لحاله. اجلوا لي هيدي لحالها بعدين وهيدي لحالها. هون عم نحكي عن ensemble de filaments protéiques اللي هن ميكروفيلامون داكتين, les filaments intermédiaires et les microtubules هحكي عنها بالشابتر الجاي ان شاء الله بالمحاضره الجايه اكيد. اوكي طيب. لكن هذا السيتوزول فعليا مثل ما قلت من شوي مثل الجلو اذا بدكم, عنده كونسيستانس فيسكو, بس كمان بينتقل من فورم لفورم, من فورم فيسكو لفورم موان فيسكو. Ça dépend en fait de la force d'interaction entre les protéines. مثل ما اتفقنا تقريبا بما انه عنده des protéines اللي هي ب 1020% ou bien 20% du poids du cytosol, ces différentes protéines sont liées entre elles par des forces plus ou moins intenses, plus ou moins fortes. Selon l'intensité en fait de liaison entre ces différentes protéines هيكون في عندنا cytosol visqueux et ou moins visqueux. لكن إذا كانوا vraiment forts بيكون عندنا cytosol visqueux. إذا moins fort bien faible بيكون لكن الكونسيستانس moins visqueux ou bien plus fluide. اوكي ما تركزوا على كلمة سول, لكن كونسيستانس fluide لكن moins visqueux. ما تنسوا السول, نركز moins visqueux. En passant en fait فعليا السيلول passe بين deux formes كان visqueux, fluide, fluide, visqueux. وهذا الشيء en fait ça va causer une sorte de mouvement, بنسميهم les mouvements de cyclose, qui est nécessaire pour faciliter le déplacement des organites et tout ce qui est dans le cytosol. وصلنا على partie très essentielle اللي هي les jonctions cellulaires. لكن liaison entre deux cellules qui est due هلا بتشوفوا à la présence de plusieurs protéines transmembranaires entre les deux cellules, وحتى grâce à la présence de certains éléments du cytosquelette مثل الميكروفيلامون داكتين ومثل الفيلامون انترميديير. هلا بفصل بيناتهم الفرق. فعليا مثل ما شفتوا بالسلايد اللي من قبل ممكن les récepteurs au niveau de la membrane plasmique, les protéines au niveau de la membrane plasmique مثل الريسبتور او حتى certains protéines او certaines substances بنسميهم les ligands. Ces protéines peuvent stimuler ou bien initier l'adhésion entre les cellules, adhésion cellule-cellule ou bien adhésion cellule matrice extracellulaire. وهيدا حتى فعليا قبل ما يصير في عندنا jonction. لما نقول contact
intercellulaires بدنا نركز انه c'est grâce à la présence de plusieurs protéines transmembranaires qui ou bien isolées مثل les molécules d'adhésion cellulaire ou bien les molécules d'adhésion à la surface les SAM. شو يعني برجع بعيد les molécules d'adhésion فينا نعمل لهم classification en fait en deux types. يا اما les molécules d'adhésion cellulaire et les molécules d'adhésion à la surface او بنسميها بالاحرى à la matrice les SAM. وهلا حتلاحظوا بعدين en fait هذه الانتراكشن ça dépend de la nature des protéines qui est impliquée. يعني اذا كانوا البروتيين هن de la même famille بنقول الانتراكشن elle est homophile ou bien homophilique. يعني elle est مؤلفه ou bien elle est composée de deux molécules qui appartiennent à la même famille. Ou bien interaction hétérophile ou bien hétérophilique لكن مؤلفه من deux protéines ou bien molécules qui appartiennent à deux familles différentes. بس نقول كام نحن فعليا حنركز على كام وقسام يعني je veux essayer de distinguer entre les deux. لما نقول فعليا كام ou bien molécules d'adhésion à la cellule في عنا certains كام qui sont calcium dépendantes لكن هن فعليا divisés en deux groupes les كام calcium dépendantes et les كام calcium indépendantes. حتشوفوهم بعد شوي لما نقول كام calcium indépendante نحكي مثلا عن الفامille de immunoglobulines ولما نقول كم كالسيوم ديبوندون بنركز فعليا كثير منيح عن الكادرين لا فامille des كادرين اللي هن فعليا عباره عن فامille qui font des liaisons homophiliques. شو يعني homophilique؟ يعني كادرين مع كادرين مش كادرين مع immunoglobulines لا كادرين مع كادرين. اوكي لما حكينا عن الكم كالسيوم انديبوندون ممكن يعملوا فعليا des liaisons homophilique et hétérophilique يعني ممكن نلاقي immunoglobulin مع immunoglobulin او autre type. محفوظ بتفاصيلهم ما بدي اضايقكم مش مطلوبين فعليا كثير منكم بالتفصيل. ولما نقول كام كالسيوم ديبوندون ركزنا على الكادرين لكن qui dépendent du calcium et qui sont ou bien qui font des liaisons homophiliques. هلا كمان في عندنا كم كالسيوم ديبوندون مثل السيلكتين هلا بفرقها بعد شوي. الفرق بين الكادرين وبين السيلكتين انه السيلكتين ممكن يعملوا فعليا peuvent se lier par des liaisons hétérophiliques. هيدا بما يخص الكم. لما نقول فعليا كمان السام اللي هن موليكول اديزيون على سيرفاس او بيان على ماتريس يعني فعليا تفرق بيناتهم هن عباره عن بروتيين اون فات كي فورم une liaison entre le cytosquelette d'une cellule et la matrice extracellulaire. بنحكي مثلا حيمرقوا معنا بالاميدوسوزوم بنحكي عن الانتجرين qui sont calcium dépendants au niveau des hémidesmosomes et même au niveau des contacts focaux هلا فرق عنهم شويه صغيره. حركز فعليا بالشابيتر هيدا حركز على tout ce qui est protéines intégrées. اوكي ديفيرونسياسيون انتجري يعني بدي احكي عن كومبلكس كامل ما بدي احكي عن موليكول ايزولي مع انه فعليا en parlant de la communication intégrée حنمرق شويه صغير بالايزولي بس حركز اكثر على البارتي intégrée. Et donc lorsqu'on dit jonction intercellulaire لازم نعرف انها عباره عن zone d'interaction ou bien point de contact entre les membranes plasmiques de deux cellules en fait يعني au niveau des tissus entre les cellules l'adhésion entre les cellules et même avec l'intérieur de la cellule اللي هي بدنا نحكي عن éléments de cytosquelette. لكن les jonctions intercellulaires sont des zones de différenciation de la membrane plasmique et avec le cytosquelette de la cellule elle-même. فعليا هتلاحظوا بعد شوي انه ممكن نلاقي هالجونكشن انترسيلولار au niveau des cellules épithéliales مثلا لحالها مثلا بنحكي عن الجونكشن سري هلا فرق شو معنات السري من الاديرونت ومن الكوميونيكونت او حتى ممكن نلاقيها au niveau de la jonction serrée ou bien des cellules épithéliales et non épithéliales مثل الجونكشن communicante. بعتذر منكم كل شوي بيطلع صوت الساعة بعتذر منكم. لكن je répète, لكن certains jonctions sont localisées uniquement au niveau des cellules épithéliales مثل الجونكشن serrées لكن qui sont fortement liées qui ne laissent pas vraiment d'espace entre les cellules بنحكي عن jonction serrée أو étanche أو occludante هلا الفرق بيناتهم. ou bien d'autres jonctions بنلاقيهم au niveau des cellules épithéliales et non épithéliales مثل الجونكشن d'adhérence et les jonctions
communicantes. أكيد قلت من شوي لكن différents types de jonctions constituent une zone d'interaction entre la membrane plasmique et l'intérieur de la cellule لكن avec le filament qui sont présents dans la cellule لكن les éléments de cytosquelette وهذه اتفقنا نحكيها بشابيتر جاي بشابيتر لاحظ. Ces jonctions intercellulaires مثل ما حتشوفوا بعد شوي vont former une sorte de structure stable, des structures organisées, des structures fixes إذا بدكم. Ces différentes structures seront identifiées ou bien pourront être identifiées par une microscopie électronique. لكن بس بدنا نحكي عن الجونكشن cellulaire. الجونكشن ممكن تكون مثل ما شايفين هون entre deux cellules. لكن جونكشن cellule لكن peuvent être établis entre une cellule et une cellule, entre deux cellules, ou bien entre une cellule et la matrice extracellulaire, adhésion cellule-cellule, ou bien adhésion cellule-matrice extracellulaire. لكن برجع بعيد ou bien adhésion cellule-cellule ou bien adhésion cellule-matrice extracellulaire. وبكل بساطة بس نقول كلمة adhésion يعني لازم تعرفوا انتم انه هي عبارة عن liaison d'une cellule avec une autre. واكيد هيدي الليزون حتصير grâce à la présence des protéines ou bien des molécules d'adhésion ou bien des protéines qui sont présentes sur la surface de la cellule. Ok? Donc pour classer les différentes jonctions, selon la fonction, les jonctions intercellulaires se divisent selon trois groupes fonctionnels. Les jonctions serrées, serrées, ça colle ou bien ça serre ou bien tight, vraiment bien serré, bien collé. Au niveau des tissus épithéliaux, ça colle les cellules bien bas بطريقة إنه ما يخلي أي شيء de passer entre les cellules, mais إجباري à travers la cellule. Ça empêche en fait le transit des substances dans les espaces entre les cellules. هي أول classification selon la fonction. Deuxième classification selon la fonction, بنحكي عن jonction adhérente ou bien la jonction d'ancrage. Les jonctions interviennent dans la cohésion en fait des cellules entre elles et même entre elles ou bien avec la matrice extracellulaire. بنحكي عن jonction qui est vraiment mécaniquement résistante لأنه في عنا plusieurs feuillets ou plusieurs protéines هلا بحكي عنهم بعد شوي. Troisième type de classification selon la fonction بنحكي عن jonction communicantes qui permettent en fait et contrôlent le passage de très petites molécules اللي أصغر من 1.5 كيلو دالتون entre les cellules. هلا بنشوف شو قصدي فيها مثل سيميو شيميك أو إلكتريك هلا بحكي عنهم بعد شوي. هيدي فعليا بما يخص classification fonctionnelle. Donc à savoir que outre la classification fonctionnelle, il existe en fait une deuxième classification selon la morphologie globale, comme ça, une classification histologique et topologique. إذا أخذنا أول classification selon la morphologie, بنقول la classification بنسميها zonula أو بنسميها type zonula. لكن هي عبارة عن jonction en fait qui va entourer complètement la cellule. لكن ça va s'établir tout autour des cellules pour former une sorte de ceinture. Deuxième classification selon la morphologie اللي هي بنسميها الفاسcia. الفاسcia هي زي ما بدكم مثل bond incomplète qui concerne des larges surfaces de cellules. بنسميها النكسيوس ou bien الفاسcia. لكن ما عندنا سنتور كامل، عندنا vraiment surface كبيرة نسبيا بس مش en forme de ceinture. لكن jonction ne forme pas vraiment ceinture كامل. Troisième classification selon la morphologie globale نحكي عن التيب macula أو فعليا ponctuel لكن des petites surfaces لكن في عنا مثل taches إذا بدكم circulaires ou bien ovales qui présentent au niveau des cellules entre les cellules. لكن هلا حكينا إنه في عنا classification selon la fonction. قلنا jonction serrée, d'adhérence
et communicante. هي selon la fonction. وعندنا selon la morphologie globale قلنا في عندنا الزونيولا ceinture, الفاسيا large surface والماكولا سميناها tache circulaire ou bien ponctuelle. إذا بدي أعمل أنا combinaison بين الكلاسيفيكاسيون فونكشنال et morphologique، يعني إذا قلنا مثلا زونيولا اوكلودونت بنحكي عن الجونكشن سري، لكن الجونكشن سري هي عبارة عن زونيولا اوكلودونت. إذا أخذنا الديسموزوم زونيولار أو اون سنتور هي عبارة عن زونيولا اديرونت أو حتى فاسيا اديرونت. أنا اللي عم جرب وصله إنه في عندنا كلاسيفيكاسيون كومبينيزون اونتر الكلاسيفيكاسيون فونكشنال اي مورفولوجيك. أخذنا اكزومبل بسيط اللي هو الجونكشن سري، لكن الجونكشن سري حنشوفوه بعد شوي اسمها زونيولا اديرونت، جو مكسكوز زونيولا اوكلودونت. يعني لازم أعرف أنا بشوف كلمة اوكلودونت يعني سري، بشوف كلمة زونيولا يعني اون سنتور، لكن جونكشن فريمون سري اوكلودونت اون سري اون سنتور جو مكسكوز. أو حتى لما نقول الجونكشن كومونيكونت هي عبارة عن فاسيا كومونيكونت. شو هدفها؟ هدفها لكن لا كومونيكاسيون إذا بدك تحكي كفونكسيون، إذا كمورفولوجي هي عبارة عن فاسيا تاخذ اون لارج سيرفاس نسبية. إذا أخذنا الإيميديسموزوم، الإيميديسموزوم هي أديرونت ماكولا أديرونت، يعني هي فعليا هدفها l'adhésion ou bien l'adhérence et que morphologie les structures ponctuelles. لكن je répète, إذا بدي أعمل أنا combinaison selon la fonction et la morphologie، لكن في عندنا الجونكشن سري أو étanche أو نفس المعنى زونيولا اوكلودونت. وفي عندنا الجونكشن دونكراج أو فعليا بنسميها زونيولا اديرونت او السبوت او الديسموزوم. سبوت يعني بونكتويال ان فيت، سبوت ديسموزوم او بيان ديسموزوم بونكتويال. وفي عندنا كمان لي جونكشن كومونيكونت او بنسميهم الجاب، لكن مثل ما اتفقنا كي بيرمي l'échange cytoplasme à cytoplasme tout ce qui est inférieur à 1.5 kg Dalton, avec un passage des petits signaux chimiques ou bien électriques entre le canal qui existe entre les cellules. هي بما يخص الجونكشن سيلول، لكن étanche ancrage et communicante. وعندنا فعليا الجونكشن سيلول ماتريس، بدنا نحكي عن الإيميديسموزوم، بدنا نفرق بيناتهم. جو مكسكوز لكن او بيان جونكشن سيلول ماتريس مثل ما اتفقنا بدنا نحكي عن الإيميديسموزوم، بنفصلها بعد شوي لي جونكشن سيلول ماتريس اكسترا سيلولار. ونحكي كمان عن كونتاكت فوكو. بس نقول كونتاكت فوكو فعليا لما يكون في عندنا une cellule qui va s'adhérer à une protéine spécifique de la matrice extracellulaire. وفعليا بنحكي عن اكثر شيء عن الانتجرين يلي بيكونوا مجمعين ou bien regroupés sous forme de بنسميهم اما اذا بدكم regroupés en amas et qui sont associés à certains protéines du cytosquelette. بنحكي عن الفانكولين، بنحكي عن الميكروفيلامون باكتين et ainsi de suite. ما حفصلها كثير، مش مطلوب منكم فعليا بالتفاصيل. طيب لكن بنبلش دابور بالجونكشن سرية مثل ما اتفقنا سميناها جونكشن اوكلودونت، سميناها جونكشن étanche، سميناها تايت جونكشن، وقلنا ça va entourer la cellule لانه قلنا زونيولا يعني ça entoure complètement la cellule pour former une sorte de ceinture. مثل ما ملاحظين هالجونكشن serrée elle est localisée au niveau de la région apicale des cellules épithéliales. Au niveau de la partie apicale des cellules. ما هلا الجونكشن serrée هون، هلا الجونكشن serrée plutôt au niveau supérieur au niveau apical. وفعليا اذا بلاحظ هالاسباس كي entre les cellules او بسميها الاسباس intercellulaire elle est complètement fermée, elle est complètement obsturée ou bien elle est complètement مسكرة إذا بدكم grâce à la présence de ces jonctions serrées. لكن بنسميها jonction occlusive. Occlusive يعني vraiment imperméable, لكن vraiment fermée. Ça empêche le passage entre les cellules. يعني أي شيء هون ما بيقطع هيك. إذا بده يقطع شو يعني إجباري يقطع dans cette direction à travers la cellule من البول apical cytoplasme
pour le basal كان إجباري الباساج يكون dans ce sens-là apical cytoplasmique basal إجباري impossible يقطع entre les cellules بما إنه في عندي espace qui est vraiment bien fermé et bien scellé إذا بدكم. نكمل. أكيد مثل ما اتفقنا من شوي ça empêche le passage entre les cellules لكن plusieurs fonctions sont attribuées aux jonctions étanches. Ces différentes jonctions serrées interviennent dans la forme cellulaire, dans la polarité de la cellule, quand ça implique la forme apicale et basale, quand on fait le pôle apical et basal grâce à la présence des jonctions serrées. Ça intervient également dans la forme cellulaire, ils sont associés, هتشوفوا بعد شوي بس أنا أقول كلمة زونيولا أو ceinture. هتلاحظوا انه روليé على الميكروفيلامون d'actine. لكن je répète, ça intervient dans la forme cellulaire لانه elle est liée au microfilament d'actine au niveau du cytosquelette, l'intérieur des cellules, et même elle intervient dans la polarité de la cellule. لكن ça maintient en fait une sorte de différence de la composition de la membrane plasmique de la partie latérale et basale de la membrane plasmique. ومثل ما اتفقنا ما في عندنا اي espace entre les cellules لكن l'espace elle est vraiment bloquée, elle est fermée. وبالتالي اجباري مثل ما اتفقنا يقطع à travers les cellules une partie apicale cytoplasmique la basale لكن c'est une sorte de barrière de diffusion entre le domaine apical et basolatéral. صارت واضحة لكن ça colle les cellules, ça soude complètement les cellules. إذا بدنا نحكي عن هالجونكشن سرية، إذا بدنا نحكي عن هالكومبوزيشن أو مش شو مؤلف في هالجونكشن سرية، وإذا عم شوفها au niveau de microscope électronique بتلاحظ إنه مؤلفة من 5 فeuillets إذا بدكم، مؤلفة من 3 feuillets qui sont osmiophiles يعني بحبوا الأوسميوم اللي هو كولورون، ومن 2 feuillets qui sont osmiophobes إذا أنا عم شوفها بالميكروسكوبي إلكترونيك. يمكن هذا الشيء ما كتير بهمكم إذا بدي أحكي من شو مؤلفة دو بوين دو فيو موليكولير كبروتين transmembranaire. منلاحظ فعليا donc ces différentes jonctions serrées sont formées par des protéines transmembranaires. يعني إذا بدي سهل عليكم هالبروتين هن عبارة عن البروتين دو كلودين et d'occludine هلا بنحكي عنهم بعد شوي. Ces protéines de claudine et de euclidine en fait sont reliées avec des protéines هلا بتشوفوا اسمه ZO1 et ZO2 وهن بدورهم هالZO1 والZO2 sont reliés à des protéines بنسميهم سنجولين وهول السنجولين بدورهم sont reliés à des microfilaments d'actine. لكن هلا مشان ما تضيعوا حرجي حيط لكن ces jonctions serrées sont formées par des protéines transmembranaires claudine, euclidine, ZO1, ZO2 سنجولين et microfilaments d'actine هلا بتشوفون بعد شوي بالشمال اللي بعدها أو اللي بعدها. هدفها إنه sont fortement liés pour empêcher le passage des molécules entre elles. وفعليا par exemple إذا بدنا نحكي exemplate les cellules intestinales لكن sont fortement liées pour empêcher le passage du contenu intestinal إلا من خلال السلول مش entre les cellules pour faciliter en fait l'absorption et le passage apical basolatéral. نفس الشيء les cellules tissu épithéliales qui tapissent la vessie sont formées par plusieurs jonctions serrées. Pourquoi? Pour empêcher le passage de l'urine entre les cellules et pour faciliter l'infiltration et pour empêcher en fait l'infiltration de l'urine dans les tissus à côté ou bien adjacents. لكن je répète شو قلنا من شوي قلنا هالجونكشن serrée مؤلفة de point de vue moléculaire par des protéines de, je répète, claudine et euclidine. مثل ما ملاحظين الكلودين elle est reliée avec la claudine لكن liaison homophilique et l'euclidine avec l'euclidine. مثل ما اتفقنا ما في passage entre les cellules fortement liées fortement jointes. واتفقنا كمان أبعد من هيك إنه هالموليكول أو هالبروتين دو كلودين et d'euclidine عم نحكي أنا partie extracellulaire بس البارتي intracellulaire elle est reliée à des protéines سميناهم ZO1 et ZO2. وكملنا اتفقنا إنه ZO1 وال ZO2 sont reliés aux protéines de singuline
Les 5 bulines sont reliées à des protéines de actine. اوكي لكن فعليا هال 5 فوي اذا بدكم مثل ما قلنا 5 فوي اذا عم بحكي دو بوين دو في ميكروسكوبي الكترونيك بس دو بوين دو في موليكولير قلنا في عنا لكن كلودين اوكلودين زو A زو 2 ما حنركز ما حنفوت اكثر بالتفاصيل الثانيه et d'autres protéines مثل السبكترين والاكتين. لكن عندنا دو سيلول هي سيلول 1 رسموها وهي السيلول الثانيه رسموها. لكن الكلودين مع الكلودين والأوكلودين مع الأوكلودين لكن domaine extracellulaire de l'occludine il est relié au domaine extracellulaire de l'occludine de la cellule adjacente. Je répète, le domaine extra يعني براني cellulaire de la claudine d'une cellule 1 est relié à la domaine extracellulaire de la claudine de la cellule 2. لكن liaison homophilique. ومثل ما اتفقنا لكان عامل une sorte de ceinture qui va entourer toute la cellule. مشان هيك سميناها jonction serrée, occludante, étanche, tight junction. إذا بتلاحظوا لكان الدومين extracellulaire مع الدومين extracellulaire والدومين intracellulaire موصول مع البروتين سميناهم زو 1 et زو 2. وهول الزو 1 والزو 2 اتفقنا موصولين على السنجولين وحتى على السبكترين واللي هن بدورهم موصولين على الميكروفيلامون داكتين. لكن كيف صارت الشما؟ ميكروفيلامون داكتين هو الإيمونوسيتوسكولات وجهة السيتوبلازم de la cellule X. هي السلول X اللي هون وهي السلول Y اللي هون. هي Y وهي X. لكن ميكروفيلامون داكتين مع السنجولين والسبكترين اللي هن مع زو 1 وزو 2 اللي هن اوريدي مع كلودين او كلودين يعني اوريدي قصدي عاملين ليزون وهو عاملين ليزون مع بعضهم كمان من ناحيه ثانيه نفس الشيء من ناحيه ثانيه للسلول الثاني. مشان هيك اتفقنا فريمون عندنا complexe en ceinture vraiment qui est vraiment fortement lié. سميناها jonction serrée. Actine, singuline, زو 1 زو 2 كلودين كلودين اوكلودين اوكلودين نفس الشيء من الميل الثاني زو 1 زو 2 سبكترين سنجولين et ميكروفيلامون داكتين. وما في عندنا vraiment espace entre les l'espace entre les cellules elle est vraiment bien fermé. هيدي بالنسبه لاول جونكشن اللي هي جونكشن سري. هلا بدنا نبلش بالجونكشن دونكراج. لما نقول فعليا جونكشن دونكراج لازم نعرف انه هاي جونكشن دونكراج بنلاقيها فعليا او نيفو لكن الجونكشن سري لقيناها او نيفو دي سيلول ابيثيليال بينما جونكشن دونكراج بنلاقيها بالتسيو ابيثيليال ونو ابيثيليال وهدفها d'assurer également la jonction entre les cellules. إذا ملاحظين مثل ما اتفقنا في عندنا des protéines transmembranaires. لكن je répète, la jonction d'ancrage elle est due à la présence de deux classes de protéines. نحكي عن les protéines A اللي هن اسمهم les protéines d'ancrage intracellulaire لكن اللي هن موجودين جوات السلول مثل هيدي يعني مثل الميكروفيلامون داكتين مثل الفيلامون intermédiaire هول جوات السلول لكن protéines d'ancrage qui sont présentes dans la cellule. او A بالاحرى مش O بنقول A. Deuxième classe de protéines هن les protéines d'adhésion transmembranaire مثل هول الخضر مثل هول. لكن الانكراج ما تنسوا cellule ou bien cellule matrice. هيدا الادhésion او الانكراج entre les cellules elle est facilitée par la présence de deux types de protéines. Les protéines intracellulaires اللي شايفينهم هون هتشوفوا بعد شوي عندنا مثلا الكاتينين الالفا اكتينين ainsi de suite. ومثل البروتين ترانسممبرانير مثلا مثل الانتجرين او حتى مثل الكادرين. هلا بنفرق بيناتهم لكن بروتين ترانسممبرانير et بروتين intracellulaire. Parmi les molécules d'adhésion, on peut citer surtout les cadérines,
On peut citer en fait كمان la famille des immunoglobulines, les sélectines, les intégrines, et ainsi de suite. راح أركز أكتر شي هون على الكادرين مثل ما شايفين ده كان liaison كادرين. Ces différentes jonctions اللي بنلاقيهم بالسلول الابيثيليال أو حتى بغير السلول الابيثيليال ما تنسوا هن عبارة عن jonction ou bien il y a entre deux cellules adjacentes, donc cellule ou bien cellule matrice extracellulaire. كان عم جرب أقوله أنا بطريقة تانية qu'on va trouver trois formes de jonction d'ancrage. Ça dépend إذا كانت الليزون أو الكونكسيون entre deux cellules adjacentes. بنحكي هون ساعتها عن ديسموزوم زونولار وبنحكي ساعتها كمان عن ديسموزوم ماكولار لكان جونكشن سيلول. إذا عم نحكي سيلول ماتريس اكسترا سيلولار لكان بنحكي عن الامي ديسموزوم. نفس الشيء بالتابلو اللي شايفينه هون لكان البلت ديسموزوم. حطوا حد منها إذا بدكم ديسموزوم زونولار ou bien ديسموزوم اون سانتور سي لا ميم شوز. هون بدنا نحط بليز ديفو لكلمة ديسموزوم ماكولار لكان جونكشن سيلول. هون الفرق بيناتهم اللي كان اذا ملاحظين هو الناتور دو بروتين دو سيتوسكولات. هون بنحكي عن ميكروفيلامون لاكتين، بينما بالديسموزوم ماكولار بدنا نحكي عن فيلامون انترميديار. الكونتاكت فوكو جتبوا لي ما حنحكي عنها، حنحكي بس جوست عن الامي ديسموزوم مثل ما اتفقنا. قلنا تروا تيب، اذا سيلول قلنا سيلول ديسموزوم زونولار اي ديسموزوم ضفنا كلمة ماكولار. الفرق بيناتهم هو الناتور دو des protéines de cytosquelette. كان هون ميكروفيلامون لاكتين، هون فيلامون انترميديار. هون عم نحكي كمان بالدوكا عم نحكي كادرين، هون عم نحكي عن انتجرين. هلا بتشوفوا شو قصدي. الامي ديسموزوم كان هو جونكشن سيلول ماتريس اكسترا سيلولار. بنبلش دابور باول تيب بالجونكشن سيلول بالجونكشن داديزيون سيلول. بدنا نحكي عن جونكشن دونكراج، بدنا نحكي عن ديسموزوم zonulaire ou desmosome en ceinture, c'est la même chose. مثل ما ملاحظين هالديسموزوم zonulaire، je m'excuse، voilà adhesion belt يعني الديسموزوم zonulaire لقيناها وين؟ juste au-dessous des jonctions serrées. لكن كلocalisation on va trouver les desmosomes zonulaires au niveau de la pôle apicale ou bien du pôle apical, des cellules épithéliales juste au-dessous des jonctions serrées. بس برضه بعتبرها au niveau de pôle apical مش au niveau de basal. ومثل ما ملاحظين السنتور d'adhésion مؤلفة مثل sorte elle va former une sorte de bond إذا بدكم qui va entourer la cellule. Je répète لما نقول نحن فعليا سنتور يعني تذكروا دغري شو بدي اعمل لينك دغري. تذكروا بليز مثل ما حكينا بالجونكشن سري بدنا اجبار نلاقي محل من محلات الليزون مع ميكروفيلامون داكتين. يعني مجرد ما تشوفوا كلمه سنتور تذكروا انه في عندي اجباري ميكروفيلامون داكتين. بما انه عم بقول انا ديسموزوم زونولار يعني هدفها l'adhésion des cellules مع بعضهم les unes avec les autres pour maintenir en fait la rigidité des épithéliums. Ça maintient la rigidité des épithéliums. لكن شو عم جرب اقول بهيدي السلايد؟ الزون adhérente ou bien ceinture d'adhésion ou bien belle desmosome ou bien jonction d'adhérente بلاقيها تحت الجونكشن سري. بما انه مؤلفه من كلمه سنتور تذكروا لي بليز يعني اجباري الاقي انا جوا هلا ميكروفيلامون داكتين مش فيلامون انتر ميديار. لكن شو مؤلفة هالجونكشن داديزيون؟ مؤلفة من بروتين ترانسممبرانير اسمهم كادرين. ما تحفظوا لي كادرين ديفيرون تيب دو كادرين، ما بدي اياكم تحفظوها. احفظوا جوست كلمة كادرين. إذا تذكرتوا أول ما بلشت الحكي اليوم قلت أنا كادرين هي عبارة عن بروتين كالسيوم ديبوندون، لكن la présence du calcium est très nécessaire pour bien orienter les protéines de la cadérine. إذا ما عندي كالسيوم هالكادرين ما حيعملوا انتراكشن مع بعضهم. لكن إذا لاحظتوا إذا أخذنا هيدي بس ككادرين شو عندنا؟ عندها دومين إكسترا سيلولار، عندها دومين ترانسممبرانير وعندها دومين انترا سيلولار. Donc on trouve la même chose pour la deuxième cadérine. لكن عندها دومين اكسترا سيلولار، عندها دومين ترانسممبرانير وعندها دومين انترا سيلولار. اذا ملاحظين فعليا تسهل عليكم الدومين اكسترا سيلولار دو لا بروميير كاديرين
va se lier avec le domaine, ou bien le domaine extracellulaire de la deuxième cadérine. Pour bien orienter ces deux cadérines, on a besoin de calcium. La protéine, elle est vraiment calcium dépendante. هلا البارتي اذا بتلاحظوا البارتي انتراسيلولار اجبار بمحل من المحلات مثل ما قلت لكم تتواصل مع الميكروفيلامون داكتين. لكن جو ريبيت مؤلف من موليكول d'adhésion cadérine. Le domaine intracytoplasmique ou bien intracellulaire, il est relié à des protéines داخليه اللي هن بدورهم sont reliés au microfilament d'actine. هلا بحكي بعد شوي عن الكاتينين وعن الالفا اكتينين وشو معناته بلاك داديزيون. لكن لهلا بهذه الشمعة مشان سهلها اصلا مكتوبين هون فولا. لكن كادرين مع كادرين دومين اكسترا سيلولار، بينما الدومين انترا سيلولار موصول على بلوزيور بروتيين وهن بدورهم موصولين مع الميكروفيلامون داكتين. كملنا؟ Voilà. لكن الدومين اكسترا سيلولار de la cadérine sont interconnectés. Le domaine intracellulaire est relié avec les protéines de la bêta-caténine tout d'abord, ensuite alpha-caténine. وهلا بخبركم انه هالانسامبل دو بروتيين qui sont collés au niveau de la membrane plasmique يعني شايفينهم هون forment une sorte de plaque d'adhésion. لكن la plaque d'adhésion elle est formée en fait par les molécules de alpha-caténine et de bêta-caténine. Ces différentes protéines de caténine sont interconnectées avec la alpha-actinine pour faire le pont et la liaison avec les microfilaments d'actine. يعني فعليا بريمو بعرف انه شيء صعب بس عم جرب انا اوصلها انه تصير في عندنا جونكشن اجباري يصير في عندنا بلوزيور انتركونكشن دي بروتين ترانسممبرانير دي بروتين انتراسيلولار. مشان هيك قلنا من شوي باول ما حكينا عن الجونكشن دونكراج انه مؤلفه من بروتين ترانسممبرانير من بروتين انتراسيلولار. لكن ديسموزوم زونولار ديسموزوم اون سنتور جونكشن انترميديير كل هول سي لا ميم نوموكلاتور. بكل بساطة هيدي سلايد أنا قلتها فعليا بعتبر حالي قلتها لكن اتفقنا إنه جونكشن دي ديرونس جوست أو دسو دي جونكشن سيري. اتفقنا أو نيفو أبيكال بس تحت الجونكشن سيري. هي أول شغلة. تاني شغلة بما إنه روليي افيك لي ميكروفيلامون داكتين لكن فور اون سنتور. الشيء الجديد اللي كمان جو بونس قلته انه البلاك وشو مؤلف البلاك؟ البلاك مؤلف من بروتين دو كاتينين وهدف البروتين دو كاتينين d'assurer en fait l'association des différentes glycoprotéines transmembranaires avec les microfilaments d'actine du cytosquelette. لكن membrane plasmique cytosquelette. فريمون اذا بتقروا هيدي السلايد بتعرفوا انه انا حكيتها. لكن مؤلف من شو؟ مؤلف من molécule. La conjonction d'adhérente est composée des protéines transmembranaires de cadérine qui servent à quitter l'adhésion et la jonction des cellules et que chaque cadérine est insérée من خلال les plaques de caténine à la membrane plasmique pour se lier en fait يعني مميل السيتوبلازميك مع الكاتينين ومميل الاكستراسيلولار مع l'autre cadérine مثل ما اتفقنا. لكن je répète cadérine لكن différentes molécules de caténine. إذا لاحظتوا عندي فاميليا بريمو بدي أعقد عليكم ألفا كاتينين بيتا كاتينين البلاكوجلوبين وبين جاما كاتينين الألفا أكتينين et la vinculine كل هول بريمو ce sont des protéines intracellulaires de liaison en fait entre la caténine et les microfilaments d'actine. ما تحفظوا لي اياهم. احفظوا بريمو إنه عندي بلاك d'adhésion مؤلف من موليكول دو كاتينين. نوصل على الدوزيام تيب دو جونكشن دونكراج. عندك لي جونكشن بعدنا سيلول لكن مش سيلول ماتريس. عم نقول جونكشن سيلول قلنا الجونكشن الديسموزوم زونولار حكينا عنها. هلا عم نحكي عن الديسموزوم ماكولار. الفرق انه هون بدنا نحكي عن ميكروفيلامون داكتين مثل ما اتفقنا. ما عم نشوف كلمه زونولار فما حنشوف ابدا كلمه ميكروفيلامون داكتين. حنشوف هون بدالها فيلامون انتر ميديال. فيلامون انتر ميديال. وفعليا بس نقول ديسموزوم ماكولار لازم نعرف انه عباره عن زون دو كونتاكت بونكتويال اروندي au niveau des faces latérales des cellules. لكن كلمة ديسموزوم إجباري لاقي بلاك اللي هي مؤلفة من الكادرين والكاتينين. لما نقول نحن كادرين كمان الكادرين هي عبارة عن فاميليا دي كادرين مثل ما قلنا. في عنا هون الديسموغليين والديسموكولين. لكن هن عبارة عن بروتين دو كادرين. ما تكسروا راسكم. كادرين ديسموغليين ديسموكولين.
شو بلاقي بهالديسموزوم ماكولار؟ لكن بلاقي لي بروتيين ترانس ممبرانال دو كادرين tout d'abord. واتفقنا هالبروتيين دو كادرين اكيد دي انتركونكتي افيك لا بلاك واللي هي بدورة انتركونكتي افيك لي فيلامون intermédiaire de cytokératine ou bien de kératine. Je répète, لكن الديسموزوم ماكولار مشو مؤلفة إجباري مؤلفة من دو بوين دو فيو موليكولار مؤلفة من لي بروتيين أو من دومين إكسترا سيلولار دي كادرين سميناهم مثل ما اتفقنا سميناهم ديسموغليين et desmocolines أنه اللي ce sont les protéines de la cadérine. لكن أول élément de point de vue moléculaire هي vraiment le domaine extracellulaire وهذا بلاقيه بالإسباس entre les deux cellules. أكيد إذا بدي أكمل الجونكشن مؤلف من deux membranes plasmiques كان مؤلف من deux membranes plasmiques de deux cellules voisines ومؤلف من الدومين إذا بدكم intracellulaire ou bien cytoplasmique des cadérines qui forment une sorte d'épaississement avec les caténines. Je répète, je m'excuse, كان في عندنا l'espace entre les deux cellules. مش مؤلف كلها jonction d'esmosome maculaire مؤلف لكن je répète مؤلف من domaine extracellulaire des cadérines مؤلف من domaine intracellulaire des cadérines والdomaine intracellulaire des cadérines عامل liaison مع différentes caténines أو les plaques globines c'est la même chose caténines. L'ensemble de caténines والdomaine intracellulaire des cadérines forment la plaque مثل ما اتفقنا. لكن les plaques qui est vraiment sous la membrane plasmique elle est vraiment épaisse, elle est composée مثل ما اتفقنا من les protéines de caténine et de domaine intracellulaire de la cadérine. Les différentes protéines de caténine sont interconnectées avec les filaments intermédiaires. لكن je répète هون ما تنسوا لما انا اقول كادرين تذكروا انه elle est calcium dépendante. لكن كادرين calcium dépendante اذا ما عندي calcium ما عندي une bonne orientation pour faciliter l'interaction entre les cadérines. هي 1. 2 هل différentes cadérines بما انه cadérine كسميناها homotypique او homophilique c'est la même chose sont associées aux filaments intermédiaires grâce à la présence des protéines de caténine qui forment eux-mêmes la plaque d'adhésion. هلا كمان في عنا d'autres protéines الدسمين وغيرهم ما بدي اوجعكم راسكم مش مطلوبين منكم بس vraiment في réseau de protéines de connexion d'interconnexion intracellulaire protéique qui est connu. لكن حكينا فعليا عن كادرين قلنا ديسموغليين هن فعليا عبارة عن كادرين واتفقنا le domaine intracellulaire qui est interconnecté avec les cadérines, eux-mêmes connectés avec les filaments intermédiaires. واتفقنا كله هو اللي forme la plaque d'adhésion. لكن le domaine intracellulaire des cadérines plus les caténines forment en fait la plaque dense cytoplasmique d'adhésion qui est intracellulaire. شو حكينا لهلا؟ حكينا انه في عندنا جونكشن سري، حكينا انه في عندنا ديسموزوم زونولار، وحكينا انه في عندنا ديسموزوم ماكولار. وفعليا هالثلاث اشياء يعني الديسموزوم زونولار الديسموزوم ماكولار والجونكشن سري فورم ce qu'on appelle le complexe jonctionnel. لكن الكومبلكس جونكشنال مؤلف مثل ما قلت مؤلف من 3 جونكشن. اذا بدي بلش فيها من البول ابيكال من فوق لتحت عندي الجونكشن سري، عندي الديسموزوم زونولار وعندي الديسموزوم maculaire. لكن l'ensemble de ces 3 jonctions forme ce qu'on appelle le complexe jonctionnel. هذه مرة اجى فعليا سؤال بالاكزامان compléter le vide. Le complexe jonctionnel est formé 3 points لكن مؤلف من الجونكشن سري ديسموزوم زونولار et ديسموزوم maculaire. وصلنا هلا على بارتي جديده او عم نحكي عن بعد عم نحكي عن جونكشن دونكراج اللي هي جونكشن بس هالمره عم نحكي جونكشن سيلول ماتريس اكسترا سيلولار. بالاميديسموزوم حنبطل نحكي عن الكادرين، حنحكي محل عن بروتين اسمه الانتجرين.
لكن بلوتو قادرين نحكي عن الانتجرين. وعم نحكي هل انتجرين منن مثل ما اتفقنا، ما شفنا كلمه زونولار، لكن اكيد منن روليي على الميكروفيلامو. بينما مثل ما حكينا بالديسموزوم ماكولار روليي على الميكروفيلامو، او جو مكسكوز على الفيلامو انترميديير، بس هالمره نحكي عن الكيراتين. لكن بنشوف هلا في هالجونكشن اللي هي اسمها امي ديسموزوم، هي نفس الشيء مثل اي جونكشن مؤلفه من كومبلكس ملتي بروتييك. هدفه d'assurer en fait l'adhésion du pôle basal des cellules épithéliales avec la matrice extracellulaire ou bien avec la lame basale. مثل ما اتفقنا، لكن عندنا فيلامو intermédiaire de kératine qui sont associés en fait avec plusieurs protéines. نحكي عن البلاكتين du côté intracellulaire ou bien du côté cytoplasmique. وهي protéines de plectine en fait sont interconnectées avec des protéines transmembranaires مثل ما اتفقنا سميناهم intégrines qui sont reliées avec les protéines de la laminine qui eux-mêmes sont interconnectés avec la lame basale. لكن برجع بعيد ناخذ الشيما فوالا، هذه هي. لكن في عندنا فيلامو intermédiaire de cytokératine، عندنا بروتين intracytoplasmique de plectine، عندنا protéine transmembranaire intégrée qui n'est pas calcium dépendante, qui est interconnectée avec des protéines de laminine au niveau de la lame basale. لكن lame basale, laminine, intégrine, plaque مؤلفة من protéines de plectine et filament intermédiaire de cytokératine. وهذه هدفها vraiment d'assurer la jonction entre la cellule et la lame basale. مش عندنا jonction cellule لكن cellule matrice extracellulaire ou bien lame basale. بنوصل selon la fonction à troisième type de jonction اللي هي jonction de communication. مثل ما شايفين la jonction de communication en fait elle est formée par عم بستبق الامور، elle est formée par deux connexions، هي connexion وكل connexion مؤلف من 6 كونكسين، لكن كل connexion مؤلف من 6 بروتيين de كونكسين. إذا كانوا هالكونكسين دو ميم تيب نحكي عن البروتين هوموتيبيك، إذا دو تيب ديفيرونت نحكي عن هيتيروتيبيك. لكن ça dépend du type de كونكسين. لكن في عندنا différents types أو مونومير de كونكسين، ممكن يكونوا إيدنتيك أو ممكن يكونوا ديفيرون. وهذا الشيء حاطه بالسلايد جو مي رابيل يلي بعدها. شو هدف هالجونكشن كوميونيكونت؟ الفونكشن تبعيتها مثل ما اتفقنا سي لا كوميونيكاسيون de deux cellules adjacentes. لكن هدفها de faire l'échange entre le cytoplasme de deux cellules adjacentes. وهالجونكشن كوميونيكونت بنلاقيها على الفاس لاتérale des cellules que ce soit épithéliale et non épithéliale، يعني vraiment sur les différents types de cellules. هي عبارة عن régions vraiment spécialisées qui permettent le rapprochement des membranes plasmiques des cellules adjacentes. ومثل ما اتفقنا tout ce qui est inférieur à 1.5 كيلو دالتون يعني 1500 دالتون est capable de traverser هالكانال أو هالباساج أو هالتونل إذا بدكم الموجود بين دو سيلول، لكن entre deux cellules voisines. وأكيد بما إنه عم بحكي échange cytoplasme لكن échange des molécules qui sont hydrophiles. ومش بس هدفها l'échange des molécules chimiques mais également l'échange des signaux électriques des cellules. لكن هدفها de maintenir en fait la coopération métabolique intercellulaire des tissus. اوكي، مثل ما اتفقنا اذا بدي احكي عن الفورم تبعها مثل ما شايفينها فورم اروندي مؤلف من دو كونكسيون، وكل كونكسيون مؤلف من 6 كونكسين. كل كونكسيون مؤلف من 6 كونكسين. ومثل ما اتفقنا من شوي كمان قلت انا انه هالكونكسين ممكن يكونوا ايدنتيك ou bien différentes. لكن في عندنا différentes possibilités. hétéromères لكن qui sont différentes، homotypiques نفس التيب de connexine، hétérotypiques deux types différents de connexine et ainsi de suite. لكن ممكن يكونوا homodimériques et hétéromériques. différentes possibilités pour les connexions et les connexines. ولازم نعرف en fait que la perméabilité إذا بدكم des jonctions communicantes ou bien des connexions elle est régulée. وبنحكي يعني شو يعني régulée؟ يعني ممكن تفتح وتسكر selon le pH
et le calcium. يعني فعليا avec toute diminution de pH intracellulaire ou bien avec toute augmentation de calcium intracellulaire, ça va entraîner en fait la fermeture de canal. Et l'inverse كمان. l'inverse صحيح يعني إذا pH بيعلى والكالسيوم بيوطى يصير في عندنا ouverture de canal ionique. Donc vraiment la perméabilité de ces canaux ou bien de ces tunnels, elle est vraiment contrôlée ou bien elle est régulée. Je pense à faire répétition هون لكان اللي عم جرب اوصله انه هالاسباس اونتر لي ديفيرونت كونيكسيون في عندي فريمون منهم مش مثل الجونكسيون سريع انه ما في عندي اسباس عندي فريمون اون اسباس اتروات يعني كثير صغيره اونتر لي سيلول او نيفو لاتيرال عم بحكي انا وهالجونكسيون كوميونيكونت او سميناها جونكسيون جاب اللي فورمي بار دو كونيكسيون كلهم مؤلفين من 6 كونيكسيون يعني فعليا الجونكسيون جاب مؤلفه من 12 كونيكسيون ايدنتيك اي او ديفيرون ça dépend en fait de type de jonction. Tout ce qui est inférieur à 1 kilodalton, 1.5 شو يعني 1.5 أو 1.2 ça dépend des références. يعني مثل الإيون مثل الأوز مثل الأسيد أميني مثل الجلوتيد الفيتامين كل هول sont capables de traverser les tunnels. Donc comme يصير في عندنا échange entre deux cytoplasmes de deux cellules adjacentes et voisines. اتفقنا هلا هون بدي اصلحوها اذا بدكم بين 1 ل 1.5 كيلو دالتون مثل ما اتفقنا الكالسيوم والبي اتش مثل ما اتفقنا بارير entre deux cellules adjacentes. La perméabilité elle est régulée par le pH et par la concentration des ions je m'excuse du taux de calcium intracellulaire excusez-moi. لكن لهلا شو حكينا انه في عندنا الجونكشن سري جونكشن d'adhérence en ceinture الماكولار وحكينا الجونكشن جاب وحكينا الاميدس اوزون que ça soit cellule ou bien cellule matrice ou bien lambasale extracellulaire بالتابلو اللي حتشوفوه بعد شوي فعليا بلخص الديفيرون تيب دو سيلول الفونكسيون تبعيتهم فيكم تقروها